Honda servi سال برارش 2011 ماشین وگان می باشد دوستان. این مورد نوش نمود بیرنه ماشین یعنی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتر پاکت، سنتر زمک، آینه چاش الکترونیکه، 2 سیدینی های پیش بگرفت سیدینی، коробкаш автомат، یعنی بارتاش کامپیوتر، کلیمت کنترل، مولتیرول همه نواراتاش هست. کلیتاش سر استاپ، یعنی رویلاش مولتیرول، باز رویلاش لیفت. سیدینی هایشان کوچ می باشد، باز سیدینی هایشان لیفت. این حالت سالن کفای ماشین شکلی که دیده ایستاده. باز اینجا لوکام دارد، بسیار در یک حالت خوب. موتور 2.4 سوزشوارش بنزین. راسخود چقدر؟ 8 لیتر. راسخودش 8 لیتر به 100 کیلومتر میگردد دوستان. این خیلی که دیده ایستاده، اکومولاتورش نو. این حالت موتوری ماشین. نرخ ماشین 210,000 تومان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 783 31 01 92 833 59 88. سیچک الگانس سال برارش 95 دوستان. من این نمود بیرنه ماشین. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، коробкаш автомат، تیترونیک، من اینجا سی دی پلیر دارد، سنتر زمک، پربیگش 220,000 کیلومتر پربیگ. این حالت سالن ماشین ابولی سیدینی و منخی روی کشهای زمانوی کشیدگی دوستان. این حالت سالن کفای ماشین. باز من اینجا لوکام دارد منه. موتور 1.8 سوزشوارش گاز بنزین. گازش یورو 4 گازش یورو 4 بوده است. راسخودش 10 تا گاز کدی 85-90 میگردد دوستان. این حالت موتوری ماشین. نرخ ماشین 50,000 تومان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 783 98 99. اوپل اسرجی سال برارش 98. نمود بیرنه ماشین دوستان. حالت بالونش هم خوب. من این نمود از کفای ماشین سخت. این بگجاش منه دوستان. اینجا انده بالون گذشته تابلت که بله. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتر پاکت، коробкаш مکانیکه، 2 تا سیدینی های پیش بگرفت سیدینی، اینجا سی دی پلیر دارد، لوک دارد. پربیگش 282,000 کیلومتر. کانسنراش کار میکند، رویلاش مولتی رول دوستان. باز اینجا لوکام دارد. این حالت سالن کفای ماشین. موتور 2 گوساسیان یکتک سوزشوارش گاز بنزین. گازش یورو 4. راسخود چقدر؟ راسخود
90 تا 95 تا. расходаш 10 تا газ гир 90-95 километр мегардад гусасия. ҳолати мотори мошин. нархи мошин 40,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 782 40 50. Opel Ashka соли барориш 2008 дӯстони азиз. Манин намуди берни мошин. ҳолати балонош. Манин шторкҳои қафош, чӣ хеле ки дида истоди. ҳолатош хуб. Мана шторкҳои қафош. ҳолатош хуб. инҷанда яхта балони запаскишам ҳаст. дохили салон 2 электропакет, oynachosh elektronika, коробкаш механика, менҷи CD плеер ра, сентр замок, пробегаш 135,000 километр пробег. Рӯлош лифт. این ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 1.1 сӯзишвориш бензин. расход чӣ қадар ко? расходаш 7 литр 8 литр ба 100 километр мегардад. این ҳолати мотори мошин. нархи мошин 60,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 808 00 90. Lasetti соли барориш 2003 дӯстон. Мани намуди берни мошин. چند پول گذاشته؟ منی نمود از کفای ماشین. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، коробкаш механика، اینجا USB پلیر دارد، پروبیگ 130,000 کیلومتر پروبیگ. رولش مولتی رول دستان، باز لیفت. ҳолати салони мошин. این ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 сӯзишвориш бензина, газ бензин. расход чӣ қадар? расходаш 10 та киди 100 та мегардад. این ҳолати мотори мошин. нархи мошин 35,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 00 499 96 00. Opel Astra G соли барориш 2000 дӯстон. намуди берни мошин. ҳолати балоношам хуб. чӣ хеле ки дида истодед. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, 2 та сиденияи пеша багриф сидения, инҷа CD плеер дорад. пробегаш 250,000 километр пробег. این ҳолати салони қафои мошин дӯстон. кондитсионер кор мекунад. кондитсионер 100% кор мекунад. мотор 1.6 1.1 сӯзишвори газ бензин. расход чӣ қадар газ киди? расход номаълум гуфтасия. این ҳолати мотори мошин.
нархи мошин 42000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 327 81 06. Lexus RX 350 соли барориш 2013. мошин вагон мебошад. Мани намуди бернаи мошин. ҳолти балонош намуд аз кафои мошин дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначаош электроника, мультирол, коробкаш автомат, бортош компютер, климат контрол, ҳама навротои ин замона. ин ҳолати салони мошин. боз инҷа люкам дорад дӯстон. сиденёш лифт хеле гидра истодед. ин ҳолати салони қафои мошин. шторкаҳои қафош, салоношам ҳолатош хуб дӯстон. мотор 3.5 сӯзишвориш бензин. расходаш 14-15 литр ба 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин дӯстон. нархи мошин 350 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 931 1050. Mercedes Benz 124 кузов, соли бароришаш 91 дӯстон. манин намуди бернаи мошин. ёдовар мешим ҳуҷҷатош то моҳи ноябри соли 2021. манин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон мана чӣ хеле ки дида истодед. коробкаш механика ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 456 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. бана боз инҷа люкам дорад. мотор 2 сӯзишвориш дизел дӯстон. коробкаш 5 буда. расход чӣ қадар? 120 мегардад. расходаш 10 120 километр мегардад. трасса боз ёфтар дӯстон. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 25000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 810 17 89. Lasetti соли барориш 2007. мани намуди бернаи мошин дӯстон. мани намуд аз кафои мошин. ин кафош ва задни камерашам ҳаст. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, инҷа CD плеер дорад, магнитофон дорад. пробег пробегшам мефаҳмем. 262 000 километр пробег. рӯлош мультирол, боз лифт дӯстон. ин ҳолати салони мошин. дута сиденияҳои пеш абагидек сидения. ин ҳолати салони қафои мошин. боз инҷа люкам дорад. мотор 1.6 сӯзишвориш газ бензин. расходаш газаш евро 4. расходаш 10 газки 100 километр 100 километр зиёдтар мегардад дӯстон. 120 мегардад. кстати биемало мошин акун шофёраш зан дӯстон. тозатар. ягон бор мотор кушодагӣ немекунад. нархи мошин ҷои шудаш
40,000 сомон будааст. Телефон барои маълумот 90 585 11 15. Opel Caravanji соли барориш 98 десон. Мани намуди берни мошин. Валонашам ҳолатош хуб. Мани багажаш десон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, инҷо USB плеер дорад, пробег 374,000 километр пробег. рӯлаш шунеч хеле ки дидаи содид мултирӯл. ҳолати салони мошин, ҳолати салони кафои мошин. мотораш 1.6, сӯзишвориш бензин. расходаш қадар кор бензин киди? Чене вехман киса. Не плюсам уже? Колаша. нархи мошин 43,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 825 39 39.